Kitab Waris. Bab-bab. صحيح مسلم 3027. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن عيين عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. Sahih Muslim 3027 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishak bin Ibrahim, dan ini adalah lafaz Yahya. Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Uthman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Waris. Bab berikan hak waris kepada pemilihnya, jika ada lebih maka untuk yang lebih berhak lagi. صحيح مسلم 3028. حدثنا الأعلى بن حماد وهو النرسي حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. Sahih Muslim 3028 telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hamad yaitu An-Narsi telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Waris. Bab berikan hak waris kepada pemilihnya, jika ada lebih maka untuk yang lebih berhak lagi. صحيح مسلم 3029. حدثنا أمية بن بسطام العيشي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. Sahih Muslim 3029 telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Bistam al-Laisi telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai telah menceritakan kepada kami Rawh bin Al-Qasim dari Abdullah bin Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, berikanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk keluarga laki-laki yang terdekat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Waris. Bab berikan hak waris kepada pemilihnya, jika ada lebih maka untuk yang lebih berhak lagi. صحيح مسلم 3030.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال إسحاق حدثنا وقال الآخران أخبرنا الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني يحدثنا زيد بن حباب عن يحيى بن أيوب عن ابن طاووس بهذا الإسناد نحو حديث وهيب وروح بن القاسم. Sahih Muslim 3030 telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi dan Abd bin Humaid, dan ini adalah lafaz Ibnu Rafi. Ishak berkata, telah menceritakan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan, telah mengabarkan kepada kami Abdur Razak telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagikanlah harta warisan di antara orang-orang yang berhak, zawil furud, sesuai dengan kitabullah, sedangkan sisa dari harta warisan untuk keluarga laki-laki yang terdekat. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al-Ala Abu Quraib Al-Hamdani telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Yahya bin Ayub dari Ibnu Tawus dengan isnad ini, seperti hadis Wuhaib dan Rawh bin Qasim. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Waris. Bab warisan al-kalalah. صحيح مسلم 3031. حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا سفيان بن عيين عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني مشينا فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يا فتيكم في الكلالة. Sahih Muslim 3031 telah menceritakan kepada kami Amr bin Muhammad bin Bukair An-Naqi telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Muhammad bin Al-Munkadir dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, saat aku sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar menjengukku dengan berjalan kaki, dan saat itu aku sedang pingsan. Lalu beliau berwudu dan memercikan air wudunya kepadaku sehingga aku pun sadar. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana seharusnya saya mengatur hartaku? Sedikit pun beliau tidak menjawabnya, hingga turunlah ayat tentang waris, mereka meminta fatwa kepadamu, wahai Muhammad, tentang kalalah, yaitu seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak. Katakanlah, Allah lah yang memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Al-Quran Surat An-Nisa 176. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Waris. Bab warisan al-kalalah. صحيح مسلم 3032. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجدني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله نزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
Sahih Muslim 3032, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim bin Maimun telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Ibnu Jurayj dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah dia berkata, saat aku sakit di kampung Bani Salamah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar menjengukku dengan berjalan kaki, dan beliau mendapatiku dalam keadaan pingsan. Kemudian beliau meminta air untuk berwudu, lalu beliau memercikannya kepadaku hingga aku pun tersadar. Aku lalu berkata, bagaimana seharusnya saya mengatur hartaku wahai Rasulullah, maka turunlah ayat, Allah menetapkan bagimu tentang warisan untuk anak-anakmu, bagian 1 anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan, Al-Quran Surat An-Nisa 11. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Waris. Bab warisan al-kalalah. صحيح مسلم 3033 حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا الرحمن يعني بن مهدي حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر مشيين فوجدني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث. Sahih Muslim 3033 telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar Al-Kawariri telah menceritakan kepada kami Abdurrahman yaitu Ibnu Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dia berkata, saya mendengar Muhammad bin Munkadir berkata, saya mendengar Jabir bin Abdullah berkata, ketika saya sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjengukku bersama Abu Bakar dengan berjalan kaki, beliau mendapatiku sedang tak sadarkan diri. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dan memercikan air wudunya kepadaku hingga aku pun tersadar. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana seharusnya saya mengatur harta bendaku? Beliau tidak menjawab sedikit pun dari pertanyaanku, hingga turunlah ayat tentang harta warisan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Waris. Bab warisan al-kalalah. صحيح مسلم 3034 حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة فنزلت آية الميراث فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال هكذا أنزلت حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي يحيي حدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد في حديث وهب بن جرير فنزلت آية الفرائض وفي حديث النضر والعقدي فنزلت آية الفرض وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر. Sahih Muslim 3034
telah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami, Bah telah menceritakan kepada kami, Syubah telah mengabarkan kepadaku, Muhammad bin Al-Munkadir dia berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjengukku ketika aku sakit tak sadarkan diri, lalu beliau berwudu dan memercikan air wudunya kepadaku, sehingga aku pun sadar. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana aku mewariskan harta peninggalan? Maka turunlah ayat tentang warisan. Aku, Syubah, bertanya kepada Muhammad bin Munkadir, apakah yang turun? Yastaftu'unaka kulillah yuftihikum fil kala'alah, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Al-Quran Surat An-Nisa 176. Dia menjawab, seperti inilah ayat ini diturunkan. Telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami An-Nadr bin Shumail dan Abu Amir Al-Akadi, dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muthanna telah menceritakan kepada kami Wahab bin Jarir, semuanya dari Syubah dengan isnad ini dalam haditsnya Wahab bin Jarir, disebutkan, lalu turun ke ayat faraid, pembagian harta warisan. Sedangkan dalam hadis An-Nadr dan Al-Akadi, disebutkan, lalu turunlah ayat fard. Dan dalam riwayat mereka berdua, tidak disebutkan perkataan Syu'bah kepada Ibnu Munkadir. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Waris. Bab warisan al-kalalah. صحيح مسلم 3035. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال إني لا دع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شباب بن سوار عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. Sahih Muslim 3035, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami dan Muhammad bin Muthanna dan ini adalah lafaz Ibnu Muthanna, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Hisham telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Salim bin Abu al-Ja'ad dari Madan bin Abu Talhah bahwa Umar bin Khattab berkhutbah pada hari Jumat. Kemudian dia menyanjung Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, lalu dia berkata, sesungguhnya saya tidak akan meninggalkan sesuatu yang menurutku lebih penting daripada kalalah. Saya tidak pernah mengulang-ulang konsultasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu yang lebih konsultasiku kepadanya tentang kalalah. Beliau juga tidak pernah bersikap keras terhadap suatu hal melebihi sikap kerasnya kepadaku dalam masalah kalalah, sampai-sampai beliau menekankan jari-jarinya ke dadaku sambil bersabda, wahai Umar, belum cukupkah bagimu ayat syaif yang terdapat pada akhir dari surat An-Nisa? Seandainya saya masih hidup,
maka saya akan menetapkan masalah kalalah dengan suatu ketetapan yang diputuskan oleh orang yang membaca Al-Quran dan orang yang tidak membaca Al-Quran. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ulayah dari Said bin Abu Arubah. Dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Ishak bin Ibrahim dan Ibnu Rofi dari Syababah bin Sawar dari Syubah, keduanya dari Qatadah dengan isnad ini, seperti hadis tersebut. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Waris. Bab ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat waris. صحيح مسلم 3036 حدثنا علي بن خشرم أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله يا فتيكم في الكلالة. Sahih Muslim 3036 telah menceritakan kepada kami Ali bin Hashram telah mengabarkan kepada kami Waqi dari Ibnu Abu Khalid dari Abu Ishaq dari Al-Bara, dia berkata, ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan adalah Yastaftu'unaka qulilau yuftihikum fil kala'alah, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Al-Quran Surat An-Nisa 176. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Waris. Bab ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat waris. صحيح مسلم 3037 حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة. Sahih Muslim 3037 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muthanna dan Ibnu Bashar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syubah dari Abu Ishaq, dia berkata, saya mendengar Bara bin Azib berkata, ayat yang terakhir diturunkan adalah ayat tentang kalalah, sedangkan surat yang terakhir kali diturunkan adalah surat Al-Bara'ah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Waris. Bab ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat waris. صحيح مسلم 3038 حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى وهو ابن يونس حدثنا زكرياء عن أبي إسحاق عن البراء أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة. حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى يعني ابن آدم حدثنا عمار وهو ابن رزيق عن أبي إسحاق عن البراء بمثله غير أنه قال آخر سورة أنزلت كاملة. Sahih Muslim 3038 telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim Al-Hanzali telah mengabarkan kepada kami Isa yaitu Ibnu Yunus telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Abu Ishak dari Bara, bahwa surat terakhir yang diturunkan secara sempurna adalah surat Al-Bara'ah, sedangkan ayat yang terakhir kali turun adalah ayat kalalah. Telah menceritakan kepada kami Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Ibnu Adam telah menceritakan kepada kami Ammar yaitu Ibnu Ruzaik dari Abu Ishaq dari Bara seperti hadis di atas, namun dia berkata, surat terakhir kali yang diturunkan secara lengkap, kamil.
Menurut ijma ulama sahih. Kitab waris. Bab ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat waris. صحيح مسلم 3039 حدثنا عمر الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء قال آخر آية أنزلت يستفتونك. Sahih Muslim 3039 telah menceritakan kepada kami Amru an-Naqid telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi telah menceritakan kepada kami Malik bin Mighwal dari Abu Safar dari Baradia berkata, ayat yang terakhir kali turun adalah Yastaftuunaka, surat An-Nisa. Menurut ijma ulama sahih. Kitab waris. Bab barang siapa meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya. صحيح مسلم 3040 حدثني زهير بن حرب حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي حدثني حرمل بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا الحله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح له عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضائه ومن ترك مالا فهو لو رفته. حدثنا الحلملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي بن شهاب حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد هذا الحديث. Sahih Muslim 3040, dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Abu Sofwan al-Amari dari Yunus al-Laila, dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya dan ini adalah lafaznya, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahab telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, bahwa jenazah seorang laki-laki yang berhutang dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, apakah dia meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya? Jika dijawab bahwa dia memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya, maka beliau mensalatkannya. Namun jika dijawab tidak, maka beliau bersabda, salatkanlah saudara kalian ini. Tatkala Allah menaklukkan berbagai negeri, beliau bersabda, aku lebih berhak atas kaum muslimin dari diri mereka sendiri. Barang siapa meninggal sedangkan dia masih memiliki tanggungan hutang, maka sayalah yang akan melunasinya. Dan barang siapa masih meninggalkan harta warisan, maka harta tersebut untuk ahli warisnya. Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Syu'aib bin Laits telah menceritakan kepadaku ayahku dari kakekku telah menceritakan kepadaku Ukail, dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Yakub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ibnu Ahi bin Syihab, dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zib semuanya dari Az-Zuhri dengan isnad hadis ini. Menurut ijma ulama sahih.
Kitab Waris. Bab barang siapa meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya. صحيح مسلم 3041. حدثني محمد بن رافع حدثنا شباب قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان. Sahih Muslim 3041, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Syababah dia berkata, telah menceritakan kepadaku warga dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang mukmin di muka bumi ini, kecuali akulah orang yang berhak atas diri mereka dari diri mereka sendiri, maka siapa saja yang mati meninggalkan hutang atau anak yang butuh santunan maka akulah walinya. Dan siapa saja dari kalian yang meninggalkan harta, maka harta tersebut untuk ahli waris yang tersisa. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Waris. Bab barang siapa meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya. صحيح مسلم 3042. حدثنا محمد بن رافع حدثنا الحر الزاقي أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك دينا أو ضيعا فادعونني فأنا وليه وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان. Sahih Muslim 3042, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hamam bin Munabih dia berkata, ini seperti yang diceritakan Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia menyebutkan beberapa hadis yang diantaranya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitabullah, akulah orang yang paling berhak atas diri seorang mukmin dari diri mereka sendiri. Maka siapa saja di antara kalian mati meninggalkan hutang atau anak yang butuh santunan maka undanglah aku, karena aku adalah walinya. Dan siapa saja di antara kalian yang mati meninggalkan harta benda, hendaknya ia membagikan hartanya kepada ahli warisnya yang masih ada. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Waris. Bab barang siapa meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya. صحيح مسلم 3043. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فليورث ومن ترك كلا فإلينا وحدثنيه أبو بكر بن نافع حدثنا غندرحي وحدثني زهير بن حرب حدثنا الحرحمني يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديث غندر ومن ترك كلا وليته. Sahih Muslim 3043,
telah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami Syubah dari Adi bahwa dia mendengar Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, barang siapa mati dengan meninggalkan harta, maka harta tersebut untuk ahli warisnya, dan barang siapa mati dengan meninggalkan keluarga yang butuh santunan, maka akulah yang menjadi penanggungnya. Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Nafi, telah menceritakan kepada kami Gundar, dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman yaitu Ibnu Mahdi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah dengan sanad ini, hanya saja dalam hadis Gundar disebutkan, barang siapa mati meninggalkan keluarga yang butuh santunan, maka akulah walinya. Menurut ijma ulama sahih,